Hi. Good morning everyone. And assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang pain pinagbarakat sa binlingan kami ni idol. Kahati ni kayo. Buhay kami inin. Haggut panas. Sinandalan. Alang-alang si pamilya. May sabi ko lang idol. Shoutout sa Tinaybi. Okay, Tinaybi. Welcome back. Ang batching ko, Basilan. Woo! Dehelo idol. Magsarang sukul kita sa Allah Subhanahu wa taala. Pang pensep inlengan tainin. Ngana ine-ine. Shout out pala si SF Duangan idol. May SF.